یہ کہانی دانیال نامی ایک نوجوان کی ہے جو کہ ایک پوش علاقے میں رہا کرتا تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اپنا بزنس تھا، بڑا گھر، نوکر چاکر، غرض کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے ماں باپ کے۔ اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا، صرف ایک چچا تھے جنہوں نے اس کے والدین کے مرنے کے بعد اس کی پرورش کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اکرم صاحب چچا کی کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی بیوی بھی 2 برس قبل انہیں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ انہوں نے دانیال کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دانیال بہت بگڑ گیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بہت بدتمیز اور بد لحاظ تھا، بس پیسے کی زیادتی نے اور بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت ضدی ہو گیا تھا۔ رات بھر گھر سے باہر رہنا، دوستوں کے ساتھ جوا کھیلنا، شراب پینا، غرض ہر قسم کی برائی اس میں موجود تھی۔ اکرم صاحب اسے بہت سمجھایا کرتے تھے مگر اس کے کان پر جوں بھی نہ رینگتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن اکرم صاحب بھی دانیال کو تنہا چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے گئے۔ اب دنیا میں دانیال کا کوئی سہارا نہ بچا تھا، اس کا گھر میں بھی دل نہ لگتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر وقت اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا جو کہ محض اس کے پیسے پر عیاشی کرنے کے لیے اس کے ساتھ موجود رہتے تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن دانیال کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ ایک اندھیری رات تھی جب دانیال اپنی بڑی سی گاڑی میں سینما میں فلم دیکھنے کے بعد اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا لیکن اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ اکثر رات 4 بجے تک اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہی لمحوں میں بارش شروع ہو جائے گی۔ دانیال بارش شروع ہونے سے قبل گھر پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر رکھی تھی۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا اور دانیال اپنے خیالوں میں محو ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کنارے کھڑے ایک وجود پر پڑی جو کہ سیاہ چادر میں ملبوس تھا۔ پہلے تو اس نے غور نہ کیا لیکن پھر اس خیال کے تحت کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اس نے گاڑی اس شخص کے پاس جا کر روک دی اور پوچھا، کیا آپ کو کہیں جانا ہے؟ سامنے والے نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کافی گہری تھی اس لیے اسے یہ اندازہ لگانے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی کہ آیا کہ وہ شخص مرد ہے یا عورت۔ اچانک اس کی نظر اس کی کلائی پر پڑی جہاں اسے سرخ رنگ کی چوڑی نظر آئی، جس سے اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ لڑکی نے پوری طرح اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا اور سیاہ چادر سے نقاب بھی کچھ اس طرح کر رکھا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی بمشکل نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو پلیز آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ رات کافی ہو چکی ہے اور بارش بھی ہونے والی ہے اور اس وقت کوئی ٹیکسی وغیرہ بھی مشکل ہی ملے۔ دانیال نے وضاحت پیش کی، وہ لڑکی شاید اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑی کچھ سوچتی رہی۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ پورے راستے ان کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی، لڑکی کچھ نہ بولی تھی اور نہ ہی دانیال نے کچھ پوچھنا ضروری سمجھا۔ کچھ آگے جا کر ایک اندھیری گلی کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے گاڑی روکنے کو کہا۔ دانیال نے گاڑی روک دی، وہ گاڑی سے نیچے اتری اور دانیال کو شکریہ کہا۔ دانیال نے آج تک اس قدر خوبصورت آواز نہیں سنی تھی۔ لڑکی کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اسی لمحے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور لڑکی کا نقاب تھوڑا سا ہٹ گیا، اس کے برے بال اس کے چہرے پر آ گئے اور وہ فوراً اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ دانیال نے جو اس کی ایک جھلک دیکھی تو اس کا دل گویا دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ ابھی اس کی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں گم تھا کہ زور سے بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی اور وہ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس اندھیری گلی کی تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ دانیال نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ہاتھ منہ دھویا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی بھی اس حسین دوشیزہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہ تھی، اس کی بے تحاشا لڑکیوں سے دوستیاں تھی، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا اس کا معمول تھا، لیکن ان میں سے آج تک کسی لڑکی نے اس کو اتنا مدہوش نہیں کیا تھا
जितना इस हुस्न की मलका को देखकर वो हुआ था। इस दुशीशा के ख्यालों में ना जाने कब वो नींद की वादियों में उतर गया। वो सुबह उठा तो रात वाला वाकया इसके ज़हन से निकल चुका था। इसने नहा धोकर कपड़े बदले, नाश्ता किया और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वो दफ्तर में कुछ जरूरी फाइल्स का मुतालिया करने में मसरूफ था कि इसके फोन पर जुनेद इसके दोस्त की कॉल आती दिखाई दी। इसने फोन उठा लिया। क्या हाल है जानी, और रात का क्या प्लान है? यार जो तुम लोग बोलो वही प्लान रख लेते हैं, दानियाल ने खुश दिली से जवाब दिया। ठीक है यार, तो फिर मिलते हैं रात में उसी जगह पर। दानियाल इसकी बात पर हंसा, लेकिन इस वक्त ही इसकी सेक्रेटरी अंदर आई। दानियाल ने फोन बंद कर दिया और ऑफिस के कामों में मशगूल हो गया। रात को वो सारे दोस्त जुए खाने में मौजूद थे। अचानक हैदर ने जुनेद से पूछा, यार कितनी बच्चियां हैं तेरे पास? जुनेद ने कहका लगाया और बोला, यार अपने पास तो पूरी 12 बच्चियां हैं। तो सब जोर से हंसे। और दानियाल तेरे पास? मेरे पास क्या? दानियाल ने संजीदगी से जवाब दिया, यार मैं इश्क प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। क्या कभी इश्क हुआ तुझे किसी से? इश्क के लफ्ज पर दानियाल को वो लड़की याद आ गई। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ। इसके दोस्त भी हैरानी से उठ खड़े हुए। यार सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, मैं अब चलता हूँ। दानियाल ने ये कहते हुए कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए और इसे इसके दोस्त परेशानी से जाता देखते रह गए। वो आज फिर इसी रास्ते से गुजर रहा था जहाँ इसको 2 दिन पहले वो लड़की दिखाई दी थी, लेकिन आज सड़क खाली थी। लड़की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। बल्कि ये तो दानियाल का मामूल था कि वो हर रोज इसी रास्ते से गुजरता था ताकि वो इस लड़की की एक झलक दोबारा देख सके। लेकिन इसको हमेशा मायूसी ही हुई। वो लड़की नजर ना आई। वो बहुत उदास और बेचैन रहने लगा था। इसके दोस्त भी इसे इस हाल में देखकर परेशान थे, क्योंकि इनका खर्चा पानी जो बंद था। फिर एक दिन वो इसे नजर आ ही गई। वो इसे देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे इसे बरसों से किसी की तलाश थी जो पूरी हो गई। रात काफी हो चुकी थी। क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? दानियाल ने हकलाते हुए पूछा। तो वो चुपचाप आकर इसकी गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर में गाड़ी अपनी मंजिल की जानब रवां दवा थी। आपका नाम क्या है? दानियाल ने उस लड़की से पूछा। नूर, इस लड़की ने छोटा सा जवाब दिया। दानियाल अभी और बहुत कुछ पूछना चाहता था कि इस गली के सामने इसे गाड़ी रोकना पड़ी। वो उतरी और चली गई। अब की बार दानियाल ने अपने आप को कोसा कि इसे गाड़ी इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए थी। खैर वो जान गया था कि वो इस लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। अब वो मजीद इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने फैसला किया कि वो कल इससे मिलेगा और इसे अपना हाले दिल सुना देगा। सुबह हुई, वो उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां वो इसे मिलती थी। वो बेसब्री से इसका इंतजार करता रहा। वो जानता था कि वो आज दिन में भी इसे मिलेगी। कुछ ही देर में वो इसे सामने से आती हुई नजर आई। वो दानियाल को देखकर कुछ देर के लिए रुक गई और फिर आगे बढ़ी। सुनिए, दानियाल ने इसे पीछे से आवाज दी तो वो पीछे मुड़ी और सवालिया नजरों से इसे देखने लगी। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब बुरा ना माने तो पास वाले होटल में कुछ देर बैठकर बात कर लेते हैं। दानियाल ने इल्तिजा की तो वो कुछ ना बोली और चुपचाप इसके साथ चलने लगी। वो आज भी इस स्याह चद्दर में अपने आप को छुपाए हुए थी। दानियाल ने आज से पहले इतनी हसीन लड़की कभी न देखी थी। वो इसकी झील जैसी आंखों में अब भी गुम ही रहना चाहता था। जब इसकी आवाज आई, जी फरमाइए। दानियाल को अपना हाले दिल सुनाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। अभी वो कुछ बोलने वाला था कि अजान की आवाज आई और वो उठ खड़ी हुई। जोहर का वक्त हो गया है, अब मैं चलती हूँ। दानियाल हैरानी से खड़ा हुआ और बोला, देखिए मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। नमाज से भी जरूरी? लड़की ने संजीदगी से पूछा। दानियाल बहुत शर्मिंदा हुआ। खैर फरमाइए, लड़की ने इसे बोलने की इजाजत दी। वो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। दानियाल ने जल्दी से तमाम बातें कहती। वो लड़की पहले तो गुस्से से कुछ देर के लिए इसे देखती रही, फिर तेज तेज कदम बढ़ाती हुई होटल से बाहर चलती। वो इसके पीछे आया। देखिए, आप मेरी बात का जवाब तो देती जाइए, दानियाल ने इल्तिजा के अंदाज में कहा। वो रुकी और बोली, आप जानते क्या है मेरे बारे में? बस 2-3 मुलाकातों में ही आपने इश्क भी कर लिया मुझसे। चलो मान लिया कि वाकई मोहब्बत करते हैं आप मुझसे, तो मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। क्या कुर्बानी देने को तैयार हैं आप? लड़की ने सवाल किया। दानियाल तेजी से बोला,
हाँ हाँ, जो कुर्बानी आप कहें मैं देने को तैयार हूँ। अपने दोस्तों को छोड़ दें, शराब नोशी छोड़ दें, अपनी तमाम बुरी आदतों को बदल दें और आज के बाद एक नमाज भी न छोड़ना। दानियाल नहीं जानता था कि इसे इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता चला, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, ठीक है, मैं ये सब करने को तैयार हूँ। और एक आखिरी चीज मुझे भूल जाओ और कभी आइंदा मेरे इंतजार में ना रहना। मैं आइंदा कभी तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। वो अपनी बात खत्म कर चुकी थी। दानियाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ। लड़की ने कोई जवाब न दिया और तेज तेज कदम उठाती वहाँ से चली गई। दानियाल इसके पीछे ना गया क्योंकि वो इसे परेशान नहीं करना चाहता था। वो घर आ गया। वो बहुत उदास था। परेशानी में चक्कर काटते काटते इसको काफी वक्त गुजर चुका था। वो कुछ सोच रहा था। अचानक वो रुक गया और गाड़ी की चाबियां उठाकर बाहर की जानब चल पड़ा। वो फैसला कर चुका था कि वो इस लड़की के घर जाएगा, इसके वालिदैन से इसका हाथ मांगेगा और वो इसे यकीनी तौर पर अपनी बेटी देने को तैयार होंगे, क्योंकि इसके पास वो सब कुछ था जो कोई भी वालिदैन अपनी बेटी के लिए चाहते हैं। वो बहुत खुश था। वो जानता था कि कामयाबी इसके इंतजार में है। इसने गाड़ी इसी गली के सामने रोक दी और गाड़ी से नीचे उतर आया। वो इससे पहले कभी इसके घर ना गया था, इसलिए थोड़ा हिचकिचा रहा था। गली बहुत अंधेरी थी, वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो जैसे जैसे गली में दाखिल होता रहा, इसे एहसास हुआ कि वो गली किसी भी किस्म के मकान से आ रही थी। वहाँ कोई मकान न था। वो चलता गया इस उम्मीद के साथ कि शायद गली के आखिर में वो लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती हो। वो चलता रहा। गली काफी तवील थी। फिर एक जगह जाकर वो रुक गया। सामने एक दीवार थी और गली खत्म हो चुकी थी। वो हैरत में डूब गया। वो गली से बाहर आ गया और आते जाते कुछ लोगों से पूछा तो मालूम हुआ कि वो गली तो हमेशा से ही जन्नत का मस्कन है। वहाँ कभी कोई इंसान नहीं रहा, इसलिए वो गली हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। वो चुपचाप घर आ गया। वो समझ चुका था कि जिस लड़की से वो मोहब्बत कर बैठा था वो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि कोई और ही मखलूक थी। इसने नमाज पढ़ी और अल्लाह से सुकून के लिए दुआ मांगी। वो नहीं जानता था कि आखिरी बार इसने नमाज कब पढ़ी थी, लेकिन इसने अब नमाज को मामूल बना लिया था और तमाम आवारा दोस्तों और बुरी आदतों को भी खैराबाद कह दिया था। वो अब एक मुकम्मल इंसान बन चुका था। वो कभी दोबारा इस गली में ना गया और ना ही कभी वो लड़की इसे दोबारा नजर आई। लेकिन दानियाल ने मोहब्बत की कुर्बानी दी थी और वो तमाम काम छोड़ दिए थे जो नूर ने कहे थे, लेकिन इसके आखिरी वादे को वो निभा ना पाया था। वो इससे भूल ना पाया था। सच कहते हैं कि बुरे जनात के अलावा अच्छे जनात भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। जैसे दानियाल को नूर एक मुकम्मल दीनदार इंसान बना गई थी। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।